ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପବିତ୍ର ନାମରେ ତହିଁରେ ସ୍ରୋତ ମତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଲା ତୁମ୍ଭର ଢେଉ ଓ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଦେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି। ପଢିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଆମେନ୍। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜୋନସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଜୋନସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଅନେକ ଥର ବି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଏ ବାକ୍ୟ ଫିର୍ ବି ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବାର ବାର ଆମେ ପଢିଲେ ବି ଅଲଗା 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 ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେତେ ଥର ଶୁଣିବି ଏଟା ନାଇଁ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ କେତେ ଥର ଶୁଣିବି ଏଟା ନାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ କଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଘମଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଲୁସିଫର ଆକା ସେମିତି କହିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜୋନେସ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୋନେସ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ଥାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମତ୍ସ୍ୟ ବୋଲେ କଣ ମାଛ ମା ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ବୋଲେ କଣ ଆଚ୍ଛା ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଥାଇ କାହିଁକି ଜୋନେସ ଡାକିଲେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ କେମିତି କଲେ ସେ ଜୋନେସ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ କେମିତି ଗଲେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁଛନ୍ତି ଜୋନେସ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମାଛ ପେଟ ଭିତରୁ ଗଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଜୋନେସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନିନିବକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜୋନେସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କୋଉଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ନିନିବକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିନିବକୁ କଣ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନିନିବର ଲୋକମାନେ ମହାପାପିଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଯାକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଦମ ଗମରା ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଡେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ଜୋନେସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଜୋନେସ ବାବୁ ତମେ ଯାଅ ନିନିବକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର ଆମେ ଯାହା ତୁମକୁ କହିବା ତାହା ପ୍ରଚାର କର 40 ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ନିନିବକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଓକେ କାହିଁକି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଶୁଭା ଯାଉ ନାହିଁ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜୋନେସ ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିନିବକୁ ନ ଯାଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତର୍ଷିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତର୍ଷିସକୁ ଯଦି ପଳେଇବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ନାଇଁ କି ଦେଖିବେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ ଜୋନେସ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ନିନିବକୁ ନ ଯାଇକି ଜାପନଗରକୁ ଯାଇକି ତର୍ଷିସକୁ ପଳେଇଯିବି ଭଡା ଦେଇକି ପଳେଇଯିବି ଯାହା ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ଆରାମ ସେ ଯାଇକି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆରାମସେ ତ ସେଇଠି କିଏ ଜଡ ତୋଫାନ କିଏ ପଠେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବି ପଠାନ୍ତି କି ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଶୈତାନ ଏକା ଦୁଃଖ ଦିଏ ବୋଲିକି ଶୈତାନ ଏକା ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପକାଏ ବୋଲିକି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବି କରନ୍ତି କି କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ ପ୍ରେମ ଯାହା କରନ୍ତି ତାକୁ ତ ଅନୁଯୋଗ ପରାମର୍ଶ ଶାସନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଝଡ ତୋଫାନ ପଠେଇ ଦେଲେ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିକି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ପଠେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଝଡ ତୋଫାନ ପଠେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଗରାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ବସି ସେତେବେଳକୁ କିଏ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ
ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା ଆମେ କହୁଥିଲେ ମୋ ବୋପା କାଳରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର ଅଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବେ ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗରାସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା ସେଇଠି ବି ଯୋଉ ନୌକାରେ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବିପଦରେ ପଡିଗଲେ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ତ ସମସ୍ୟା ପଠେଇଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ପଠେଇନାହାନ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେଇଟା। ଶୈତାନ ଏଟା ଶୈତାନ ଦେଇଥିଲା କାହିଁକି କାରଣ ଗରାସି ଅଞ୍ଚଳ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବନ୍ଧା ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବେଡି ଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକଉଥିଲେ ସେ ଆଉ ସେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ମଶାଣିରେ ପାହାଡରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ହସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତର ନେଇ କ୍ଷେତ ବିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେଇଠି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ କିଏ ଆଗେ ଅଟକଉଥିଲା ଯୀଶୁ କି ପରମେଶ୍ୱର କି ତାହାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଶୈତାନ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେତେବେଳେ ବେଳେ ତ ଗାଡି ପାଞ୍ଚର କରିଦେବ ବେଳେ ବେଳେ ଘରଠୁ ଆମେ ବାହାରୁଥିବା ସେତେବେଳକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଯିବ କାହାର ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ପାଖକୁ ବା ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ କଣ କରିବ ଅଟକେଇବ ଆଚ୍ଛା ଏ ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଅଟକେଇଲେ ସେଇଠି କାହିଁକି ଶୈତାନ ଅଟକେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ହେଲେ ସେଇଠି କିଏ ଅଟକଉଥିଲେ କାହିଁକି ଅଟକେଇଥିଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା ମୋର ପାର୍ଟି କରି ସବୁ ହେଇଯିବ ମତେ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୋଫାନ ପଠେଇଦେଲେ ଝଡ଼ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ କେହି ଦେଖେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ପରା ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ଛୋଟ ଧରିକି କାଢିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କର ନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ମିଛ କୁହ ନାହିଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କର ନାହିଁ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ନ ମାନିକି ଯଦି ଉଲ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଦଣ୍ଡ ତ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ପରେ ଅଛି ଗଡବଡ କରିଦେବେ କଣ ପାଇଁ ସୁଧରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେ ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ଯଦି ନ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ଟ୍ରାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବା ଯଦି ମୁଁ ଡୁଣ୍ଡରୁମକୁ ନ ଆସିକି ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଯିବି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚିଯିବି କୁଆଡେ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ମୁଁ ଆଗେ କଷ୍ଟ ପାଇବି ନା ସିଧାସଳଖ ଆସିବା କଥା ନା ଡୁଣ୍ଡରୁମକୁ ମତେ ଆଡ୍ରେସ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରା ଡୁଣ୍ଡରୁମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ସେ ଗାଁକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବି କୁଆଡେ କିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବ ମୁଁ ଆଗେ କଷ୍ଟ ପାଇବି ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଅଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଯାଉନୁ ନା ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯିବାର ଅଛି ମୋର ଟିକେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୁଣି ନାହିଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ ମଦ ପିଉଥିଲି ମୋର ବାପା ଜଣେ ଗୁଣିଆ ଥିଲେ ଗୁଣିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଗୁଣିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇକି ଗୁଣିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ଗୁଣିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆସିକି ପତ୍ରିକା ଗୁଡାକ ବାଣ୍ଟି ଆସିବେ ଦେଇ ଆସିବେ ଆମେ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ତାପରେ ମୁଁ ବଡ ହେଲା ପରେ କେରଳରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମଦ ପିଉଥିଲି ମୁଁ ଭାତରେ ପକେଇ ଖାଉଥିଲି ବିଡି ସିଗାରେଟ ନାଶ ପୁଡିଆ ଗଞ୍ଜେଇ କଣ କରି ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଚାକିଛି ସେ ଯାକ କେତେ କଣ ହବ ସେଟା ଜାଣିଛି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦିନେ କହିଲେ ତମେ ବାଇବଲ ପଢ ଭାଇ ତମର ଜୀବନ ବଦଳିବ ମୋର ପରିବାର ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲି ତମେ ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ତମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ତମର ଜୀବନ ବଦଳିବ ବୋଲି
से भौणी ही केरल आज्ञा मान को परिचय करते से आज्ञा माने मो पाई प्रार्थना करुले ताकरी प्रार्थना द्वारा आज मु प्रभु को पाई हालेलुया माने आज अनेक लोक माने अन्य मान को पाई जो प्रार्थना करंती से मान को प्रार्थना जोगु प्रभु हमको प्रत्येक समस्या में बंचे मो दिने एमिति मरिया पाई चाहूतिली मु शॉर्ट रे कहूची समय अंति बना मरिया पाई चाहूतिली आत्महत्या करबा पाई मो माँ को मु संदेश समय बेंगलोर फोन कली माँ मते खुजिबो नाही मु आत्महत्या करी मरिबे बोली माँ कहले देखे बाबू तोर बापा तो नहांती आउ तोर बड़ भाई तो मते प्रेम करिबो नाही मु तो सुथिली मु तो बिका बाकी खाइबी हेले तोर छुआ कोन हेबे रे तोर परिवार बोली कहि से समय रे प्रभु मते हठात कहले दुवन्य बोली फोन काटिली मु केबे बाइबल देखिबा लोक नाही आज्ञा मदुआ लोक सेमती लोक को प्रभु कथा हालेलुया से पापी को घृणा करंती नाही पापी को प्रेम करंती किंतु पाप को से घृणा प्रभु कथा हंती मु सुनि चिता कर सेति पा आज ठियाइछि मु पाठ पढी नाही हां प्रभु को अनुग्रह होते मते उड़िया भी आसे नहीं भल तो मोर प्रिय माने फोन तुरंत काटिकी मुझसे पास्टर आज्ञा मान को फोन कली केरल रे से पास्टर आज्ञा मो दुबन से माने गोटे सप्ताह भीतर डाकिले मते डाकिला परे दुबन मते जीसु काहे के आस्तिले विश्व शिक्षा देला परे मते दुबन दे सेइटु जते पानी रे मो प्रकाश दे मोर माया प्रभु जीसु चेंज करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यदि मोर जीवन को बदलै देले प्रभु जीसु तेबे आपण मानकर काहे की बदलेगे नै आज्ञा काहे की बदलेगे नै मो परी मधुआ को मो परी नासकिया हुड़िया किया गंदे टणा लोक को जदि प्रभु उद्धार को सुधरैले बंचेले तेबे अन्य मान को काहे की बंचेबे नै मो पाटरे आगे शुद्ध भाषा गुडा को थिला खराब वार्ड जाको थिला मो भाषा न कहले रही पार नथिली किंतु मोर प्रभु जीसु जो दिन प्रभु जीसु मो जीवन को आसिले मोर मुख रे केबे खराब वार्ड प्रेज द लॉर्ड हमर प्रभु पवित्र सिद्ध तो आमे भी सिद्ध पवित्र है प्रभु जब हम जीवन को आसिले ना करिले मोर आज तो अनेक लोक माने भावंती दुबन हमें नहीं दुबन केबे नेबे पिला बेले दुबन नेबे की दुबन केबे नहीं आजा सेते बेले जने पाप भूल को जानी पारिबो चिनी पारिबो प्रभु आपण मन को कथा कहउछथि एटा को जदी प्रभु कथा कहउछथि बोली ग्रहण करिवो तो आपण मन पय ब्लेसिंग अछि जदी एटा जदी नाही है बोल कर देबे आपण पय सेटा प्रभु का जान दुबन जेते बेले जने जानिबो प्रेरित 2 पर्व जदी 38 जदी पढिबे सेठी पाइबे दुबन विषय फिलिप केते बेले नै छथि साउल केमती नै छथि कोन पाइ नै छथि तार कारण गुडा अछि आज लोक माने छोट पिला को भी दे दे यीशु ख्रीष्ट केमती दुबन नै थिले पांडरे बुडी कि ना एंती करथि पांडरे बुडी एटा कोन पाइ उदाहरण अछि आमे गोटे बाइबल को धरुछु बाइबल को न मानि कि आमे मनुष्य मानकर विधि गुडा को आमे धरि कि मोर प्रिय माने बाइबल विरुद्ध जदि कहू छंती जने से पप होंतु पास्टर होंतु फादर होंतु ब्रदर होंतु रेवरेंड होंतु बिशप होंतु जे भी होंतु रे काई आमे मानिबार नाही तार केबे मानिबो नाही आमे ताकर कथा से माने स्वर्ग को नेबे कि सलमन नेबे कि स्वर्ग को आपनकर पास्टर आगे नेबे स्वर्ग को बिशप आगे नेबे कि ए बाइबल हिं यीशु ख्रीष्ट ही नेबे मोर प्रेज द लॉर्ड आज हमें बेले बेले परमेश्वर को वाक्य को सत्य वाक्य को अग्राह्य करी विरोध करी मनुष्य मानकर कथा धरि के हमें बसि सेमती शास्त्री फारसी माने कोन करतले जानि छथि गोटे पद से पढि देबे कोन से धरि की बसिथिले से माने माथ्यू 15 15 एकड़ प्रेमा के पढ़ दियंतु से समय रे जेरूशलेम रो पारोसी ओ शास्त्री माने यीशु को निकट को आसी कहिले परंपरागत रीतिनीति लंघन करते कारण भोजन करने समय रे से मानको हस्त प्रक्षालन करते नहीं
ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ସକାଶେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କର? ଈଶ୍ୱର ତ କହନ୍ତି, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଆଉ ଯେ କେହି ପିତା କି ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଧରି ବସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଏମିତି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବି, ମୁଁ ଆସିଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଧିକ ଆମେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ କଥା କହିଥିଲି। ପାଉଲୋସ ଯୋଉଟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବେରିଆରେ, ତାହା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଟେ। ଆମର ଡିନାମିନେସନ ଯଦି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ ବାହାର ଅଛି, ଆମେ ମାନିବାର ନାହିଁ। ସେଟା ସେ ଡିନାମିନେସନ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନେବେ। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ କଣ କରିବ? ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବା ନାହିଁ, କିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ? ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବା ଆଜ୍ଞା, କିଏ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଆମକୁ? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୟାକରି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ମାନିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ବାହାର ଯଦି ଜଣେ କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ କେବେ, ସେ ଯିଏ XYZ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବାଇବଲରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ପାଉଛୁ। ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯଦି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନ ରହିକି ଯଦି ସେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବୁ ନାହିଁ, ଆତିଥ୍ୟ ବି କରିବୁ ନାହିଁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯଦି ଜଣେ କହିବେ, ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡୁବ ନେଲି, ଡୁବ ନେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ମତେ, ଦେଖ ସଲମାନ, ମତେ ହସ୍ତ ମାରିଥିଲେ, କଣ୍ଟା ଦେଖ, ଏଠି କଣ୍ଟା ମାରିଥିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି କୋକିଆ ଦେଖ ବୋଲିରେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ପାଉଲୋସ ଯେମିତି ଦମେଶ୍କରେ ପାଇଥିଲେ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଡାକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସଲମାନ ଆମେ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବା ବୋଲି। ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ଶୁଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହେ, ପରମେଶ୍ୱର ତା ସ୍ୱର। ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ଶୁଣିଛି ସେଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ, କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର ତ ଆଜି ମତେ ଗାଁରୁ 5 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ କିଲୋଟେ ପାଇଁ ମୋ ଗାଁ ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ରହୁଛି। ଆଉ କଣ ପାଇଁ? ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ। ସେଇଟା ମୋର ଗାଁ ବଡ ନାହିଁ, ମୋର ଘର ବଡ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ସେ ଯାକ ଭୁଲି ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ପାହାଡ ଯାକ, ଅନେକ ନଦୀ, ପଥର ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତମେ କେମିତିକା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ମା ତମକୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏମିତି ବି କହୁଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ତମେ କେମିତିକା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମଶା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବି ବୋଲିକି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତେ ନା, ମୁଁ ତା ଗଲେ ଲଗେଇ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉ ଆମେ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ଏମିତି କରିବେ ନା, ମୁଁ ଜଣକୁ କଣ୍ଡେଇକି କାନ୍ଦ। ସତ କହୁଛି, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଡେଇବି ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଡେଇବି, ଉଲ୍ଟା ବୁଝିବି ସେମାନେ। ମୋର ହୃଦୟ ଯଦି ତରଳି ଗଲା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକେଇବି, ଦେଖିକି କଣ୍ଡେଇବି। ମୁଁ ଜାଣି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ, ମୋର ଜୀବନକୁ କହିଲେ, ସଲମାନ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ସତ୍ୟତା କହିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟତା କହିବା। ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ କହିବୁ ନାହିଁ କେବେ, ଆମକୁ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିବା କି, ଆମକୁ ଡାକିବେ କି ଆମେ ଆସିବୁ, ଏମିତି କହିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯୋଉଠି ତମେ ଚାହୁଁଛ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଅ। ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶା କର। ଆମେ ଗାଡି ଭଡା କରିକି ବି ଯାଉନି। ଆମେ କାଲି ଆଇଲା ବେଳେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତା, ସେବାରେ ରହିନଥାନ୍ତୁ, ଏ ଗଜପତିରେ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା? କି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନା? ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ କେତେ କେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, କାମ ନଥାଏ କିଏ ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଦଣ୍ଡରକୁ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା? ଆସିନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଯେ କାମ କରିକି ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ଭଡା କରିକି ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୁଆଡେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁ ବି।
आमे जुनूस आज्ञा को विषय हेले जुनूस आज्ञा माछ पेट भितरे थाई कि से कोन करूछंती मोर प्रिय माने से प्रार्थना करूछंती आज्ञा लंघन कले आज्ञा समस्या आसी जीवो वाक्य बाहर जदि आमे जीवा परिस्थिति आसी जीवो से परिस्थिति रे आमे कोन करिवार अछि जदि प्रार्थना न करिकि प्रभु को न डाकिकि जदि अलगा रास्ता को जदि ट्रैक आउट करिवे बहुत दुख जे माने सत्य परमेश्वर को ताकू त्याग कर जदि अन्य देवादेवी को जदि मानिबे से मानकर दुख बढ़ी जीव गीत सहित अछि दुख बढ़ी जीव आज्ञा कमिबो नाही आज आमे अनेक थोर जाई थाउ सुस्थता पाई ए शरीर केते वर्ष आज्ञा 60 70 80 वर्ष अच्छा दिने ए पृथ्वी नष्ट हेबो ना सेते बेल का मानकर आत्मा कोडे दिबो आजि काली अधिकांश चिंता ए शरीर पर कौन खाइबी कौन पिंदिबी कोठी रहिबी कौन ए सब खाली शरीर सुस्थता विषय प्रभु तो सुस्थता देबे आमे सुस्थ देबे हम पाकर शक्ति नाही प्रभु यीशु पाकर ताको नाम रे शक्ति अछि ताको नाम रे उद्धार अछि से प्रभु यीशु कुटारे आमे केवल सुस्थता पाई ताको पत्र दौड़ीबा नाही आज्ञा मां माने मने रखंतु अनंत जीवन पाइबा पामे प्रभु यीशु आज अनेक लोक माने सुस्थता न पाइले कोन करंती जानि छथि छाड़ी दियंती प्रभु ता माने भल रे जानि ना ता माने मु किए बोली निजर परिचय भी जानि ना मु तो एमतिया कोइ जदि निजर जीवन विषय निजर सृष्टिकर्ता विषय जानि नाहती तबे से सुस्थता विषय आ सुस्थता विषय तो से सुस्थता पाई जदि प्रभु को छाडु छथि निजर सृष्टिकर्ता विषय केमति जानि जानिया का परिबा तो जुनेश परमेश्वर को आज्ञा लंघन करी जाउथिले सेति पाई ताकू कोन करा गला समुद्र रे पखा गला से भाबुथिले मु एठिले मरि जीवी पूरा शांति पाइबी बोली कि भाबुथिले बंची बोली किंतु परमेश्वर सेटा पाइबी कोन तयारी करछंती बृहत मत्स्य को तयारी करछंती बड माछ को से प्रस्तुत करछंती से माछ आसी कि ताकू गिलिला ताकू आगो मुंडो गिलिला ना तार पादवार को गिलिला मु जानि नै अच्छा माछ पेट भितर आज्ञा कोन थिबो मिठा जाको थिबो कि ओलिया गुड़ा को खाइथिबो अच्छा केमती स्मेल केमती होथिबो बहुत बढ़िया दुर्गंध तरकारी बढ़िया स्मेल होथिबो खाइबा बढ़िया दुर्गंध होथिबो अच्छा जोनस विषय हमें तो शिक्षा करू सत कथा एले जोनस ए माछो पेट भितर केमिति डाकिथिबे टिके चिंता कर माछो केते बट केमती नै थिबो से सुई क्या एतिया करथिबो ना एतिया करथिबो नै कि धरे द तार मुंडो जदी लांजवाड को जाइथिबो गेले से माछ कुआडे कुआडे जीवो से कुआडे एमिति एमिति जाउथिबो ना माछ कोन सीधा का जाउथिबो कि केते बेले कोठी गभीर को कुआडे कुआडे सेति पय तो मु पाताल रे सब गली बोले कहउछन से माने देखो तो से केते 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 भीतर को जाई कि कुआडे कुआडे से भीतर से नहीं देखि पारुथिबे जुनो साग्या देखो तो से अंधारे कि एडे जाडा भी लगिथिबा एडे सब तो सब गुडे थिबो ना अच्छा सेमिति जागा रे जुमेश जदि परमेश्वर को डाकु आज प्रभु हमको बराबर कथा कहि हां हमको टिके मुंडो बताइले अंटा बताइले गोड़ बताइले हमको प्रार्थना रे बसिया पई हमको भलो लागो ना अच्छा जुमेश बोले जदि पेट भीतर थाते जुमेश बोले इतले डाकी थांतु बाइबल रे जति की भी लिखाई छै आज गोटे गोटे रेफरेंस देबी मु सेटा हमको सहज लागुची सहज नाही मोर प्रिय माने जुनस सेठी आउ जानिले जे नाइ 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 मु लुचिकी जाउथिले मु तर्सिस को सेठी भी आउ बंची पारले नाही ए समुद्र रे मोरी भी पर भाबुथिले एठी भी आउ बंची पारले आउ नाइ रे बाबा उपाय बोरमा प्रभु करे तो सही स्त्री 12 वर्षर प्रदरग्रस्त स्त्री केते केते डॉक्टर मान पाखु जाइथिले केते टंका खर्च करथिले से हेले भी आउरी बेसी बेसी दुख बढ़िला से ना आ कमी नाही आ लास्ट रे कोन कले से प्रभु यीशु को पाखु सब मते दुख लागे साउल विषय साउल को प्रभु जते बेले सामेल को माध्यम रे राजा को जते बेले राजा कोले मोर प्रिय माने जते बेले इस्राएल राजा हेले किंतु परमेश्वर ताको जो कथा कहिथिले सामेल को द्वारा अमालिक मान को नष्ट करो बोली कि से माने कोन कले परमेश्वर को कथा न सुनी मनुष्य मान को भय करिकी केते विषय छाड़ी थिले आनी थिले बोली देखो आमे बेले बेले वाक्य अनुसार ये को न करिकी आमे निजे प्रभु को सिखाउ आमे तैयारी करछु निजे आजेला गुडा
हेले से साउल सहित प्रभु त्याग कले तापर कौन करुछंती से जेतेबेले राजा हेले भुतुड़िया मान को सब बाहर कर देले गुणिया माने से देश में देखा देबे नहीं लास्ट रे जेतेबेले परमेश्वर के आज्ञा लंघन कले सेतेबेले आगे कौन ले जानिछंती निजे भुतुड़िया पाखु जाउछंती चद्म बेश धारण देखि से पाइछंती कि ना हैं निजे तापर गुणिया माने पाखु जाउ जेते तार माने कोन मोर प्रिय माने जेतेबेले आमे प्रभु यीशु को जानिलु आमे गुणिया काम मद नाश पुड़िया बिड़ी सब किछि छाड़ी देलु खराब विषय तापर आमे जदि वाक्य अनुसार चलिबा नाही ताहले कोन हबो समस्या भी आसी जाउछि परिस्थिति आसी दियो सेतेबेले को आउ थोरे आमे प्रार्थना करू कि पदे दी पदे सुनु ना प्रभु आमे कोउट प्रार्थना करूछु ए जीवारे काली पाटरे काली प्रभु मत दया करू मोर अंदर ए चाली एले हृदय सहित प्रार्थना न करिक आसीबो आदि जने जने प्रार्थना करते आज्ञा मु करूछि आज्ञा प्रार्थना काहे तो मत लुह बाहरु नाही हृदय सहित जदि प्रार्थना हेबो आज्ञा लुह झरिबो सेति भाई मोर हृदय तरली गला से आज्ञा जतेले कहउतले साक्ष्य सेतेले मोर हृदय तरली गला सेठी सेति भाई मु कांदुतली सेठी बसिकी एठी आ संभाली पाले हृदय जदि स्पर्शता आसीबो आज्ञा हृदय रहिबो लुह जाको भीतरु बाहरिबो आज काहे हमको लुह तो बाहरु नाही आमे पाटरु बाहर करूछु काली पाटरु प्रभु कहूछु ना अंतर सहित कर प्रभु तो अंतर चाहउछंती मोर प्रिय माने अंतर सहित आमे हालेलुया आमेन आमेन प्रभु धन्यवाद करछु बापा प्रभु धन्यवाद मोर पुओ सुत कर बापा केते तरो आउ करिकी आ बेले बेले प्रार्थना कलालो मोबाइल फोन रे बिचारिता हम प्रभु को पाई टिके समय नहीं मोबाइल फोन रखिबा पाई हां ए मोबाइल है कि से मोबाइल काम को नहीं जीवे बुल रास्ता को ध्यान देबा दरकार केटा प्रार्थना जदि करू हमें हृदय सहित करिवार अछि निद बाइबो नहीं निद हमें खाली 12 पर्यंत प्रेयर करथुन पुरा आज्ञा निद बाइबो नहीं हृदय सहित प्रार्थना बना केते बेले समय जीव जणा भी पड़िबो नहीं मु प्रभु को गौरव निमंते कहूची मु निज को ईगो करिवा पई को नहीं गर्व पई को नहीं बेले बेले आत्मा रे प्रभु मते बसांती 7 घंटा लेका प्रेयर रे बसांती कंटिन्यू आ उठी के जीवार नहीं बसी थी 40 थी प्रेयर आत्मा रे और देखला बेले को 5टा रो बसी थी यार 11टा बाटा है भुवनेश्वर पहुंची दिगो बालीगुड़ा केमती सब एटा आत्मा रे जदी प्रेयर करा जाए हृदय सहित जदी करा जाए आज्ञा सेठी मोबाइल फोन किछ करबा दरकार नै आम काउ एती आउ करबार दरकार नै आसीबो भी नै सेटा आज तो हमको यार लुह तो बाहरवा दूर कथा हालेलुया प्रभु काली एक्टिंग बोली हमर होई कि तापरे केते तोर हेबो तापरे केमती हबो एटा कोन तो हबो प्रभु कोन मनुष्य बळे बाबू छ हमें कि कोडा उछिया देवा को तो पड़िबो ना न देले केमती हबो कोन प्रभु को हमें सम्मान करी हमें कौन सी मनुष्य सम्मुख में ना जदि हमें मनुष्य को कहले ताई का हमर कोई कथा बेले बेले कोन अनेक भाषा रे कथा कहू तमे प्रचार करछ तो एले ताई का सिया दुता ना बाकी बेले सिया नांग उदारी को दरकार माने 1000 टाका बुझिया तरिया के बुझले 1000 टाका उधार 1000 टाका देखबे हां यहां सिद्धो गो मसे सिया देना एले यहां सिरे सोनन के ना सिरे सोएंजु नहीं प्रेमा का सिरे सेबे नहीं जदि विनती करिबे निवेदन करिबे ई तारि ना पे असुविधा माने गया दादा कोका हमेशा नहीं बहुत कष्ट रे माने सिया तो तम गाली तेता इसे यहां सिनन के नोले हल्का बाबरे जदि बेसने दउ यहां सीएन जे सेबे आमे सेमती हल्का बाबरे काली प्रभु वारे सुनी देबे जदि मनीष सुनु नाती सेती कहबा द्वारा परमेश्वर कोन सुनी देबे कोंतु हां मोर पे बोले प्रार्थना करबा को शिक्षा दरकार आ प्रार्थना समय मोबाइल को के साइड स्विच ऑफ करबा दरकार न
ଯିଏ ବି କରୁ ମୁଁ ଜଣକ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଜଣେ ପୁଣି ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କଲେ ପୁଣି ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କହିଲା କିଏ ବୋଲି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଉଠି ପାରିବେନି କଣ ପାଇଁ ଉଠି ପାରିବେନି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଇଏ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କଲେ ତାକୁ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଉଠି ପାରିବେନି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଠାକୁ ବି ସେ କଥା ହଉଛି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ସେଇଠି ବି ଯଦି ଆମର ଯଦି ଫୋନ ଆଜ୍ଞା ଫୋନରେ କାଲି ଦିଆ ଆମର ଦିଆର ଦେବ ପ୍ରଭୁରୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେମିତି ହବ ତ ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ସେତେବେଳେ ଜୁନସ୍ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ଥାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଦୁଃଖ ସକାଶେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆଜିର ଟପିକ ରଖିବା ଆମେ ଦୁଃଖ ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆମର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଡାକୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବାଇବଲ କହେ ଗୀତ ସହିତ 50-15 ବି ପୁଣି ସଂକଟ ଦିନରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଡାକ ଆମେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୁଣି ତୁମେ ଆମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଲେଖା ଅଛି 5-13 ବି ସେ ଯଦି କେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି ତେବେ ସେ କଣ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ପଦେ କାଲି ଏ ପାଟିରେ କାଲି ବେକର କାଲି ଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇକି ଆମେନ୍ କରିକି ସର ଦଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଶୁଣିବେ ତାପରେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତା ମାଇକି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କାଲାଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାଲା କି ଶୁଣିବେ ନାଇଁ ଆମେ କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଧରୁଛୁ ନିଜର ଦୋଷ ତ ଆମେ ଧରୁନଥିଲୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କିଏ ବି କହିବେନି ନିଜର ଦୋଷ ଉଚିତ କମ ଲୋକ କହିବେ ନହେଲେ କହିବେନି କାଲି ନହେଲେ ଅନ୍ୟର କା ଦୋଷ ଧରୁ କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ ଆଚ୍ଛା ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ହେଲେ ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଞ୍ଚି ଗୋଟେ ନା ଆଜି ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଥାଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ ଓଳିଆରେ ଥାଇକି ବି ସେ ଏମିତି କହିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ମନେ କାଲି କରିନଥିବେ ସେ ନହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଡାକିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଝାଡା ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ମହିଳା ଗିଳିଲେ ବି ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଲେ ବି ଯାଉଛେ ନା ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ 3 ଦିନ ରାତି ରହିବେ ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ବେଚାରା ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେ ମାଛ ବୋଲିକି ମାଛ ବି କଷ୍ଟ ପାଏ ଆଜି ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଜର ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ସକାଶେ ବାପା ମା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ସକାଶେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ସକାଶେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଥା ନ ମାନିବା ସକାଶେ ବାଳକ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଶାଙ୍କ ବିପଦ ଘଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଭୁଲ ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ ପାଏ ଭଲ ଥିବା ଲୋକ ଏ ମାଛ ବି ତା ପାଇଁ ବୋଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଦେଖ ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ ତ এটা আগে ଫାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଫାଷ୍ଟିଂ ମାଛ ବି ଫାଷ୍ଟିଂ ଦେଖ ଆଉ ଏଇ ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଆହୁରି ବି ଲେଖା ଅଛି ପଶୁମାନେ ବି ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଳ ବି ପାନ ନାହିଁ ଖିଆ ବି ନାହିଁ ଦେଖ କେତେଟା ଫାଷ୍ଟିଂ এটা ଦେଖ ଆଜି ଆମର ଫାଷ୍ଟିଂ କେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏସବୁ ବାହାନା ଗୁଡାକ ହେଲା ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ମୋର ପେଟ ବ୍ୟଥା ଅଛି ମୋର ରୋଗ ଅଛି ମୋର ଅଙ୍କ ଅଛି ଡଙ୍କ ଅଛି କିଛି ଏଟା ସବୁ ବାହାନା ଗୁଡାକ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁ ରୋଗକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଡ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ସ୍ଥାନ କରୁଛୁ
ମୁଁ ଗତର କହିଛି କି ନା ମୋର ମନେ ହଉନି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବି ନା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ 2021 ତ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିନାହିଁ ଟିକେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟିଂର ଯିଏ ମଜା ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆକା ଜାଣିଛି ଭୟଙ୍କର ମଜା ହେଲେ କରିଥାନ୍ତି ମା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲେ ମୋର ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି 2 ଥର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଦିନେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୋର ଜୀବନ ସରୁଛି କେମିତି ରହିବି ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିବି ଗଲା ବେଳକୁ ମନ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ରହି ଦେଖିବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 50 ଦିନ ତୁ ରହିବୁ ରେ ବୋଲି କହିଲେ 50 ଦିନ ରହିବି କଣ ହବ ଏଟା କଣ ଚିନ୍ତା ପଡିଲା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି କଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ହେ ଶରଣ ଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଡ ନା ମୁଁ ବଡ ରେ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେମିତି ମୁଁ କହିଲେ ହାଟ୍ ଶୈତାନ ତୁ ମତେ ଫାଷ୍ଟିଂ ରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ନାଇଁ ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେମିତି ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୋ ଜୀବନ ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଏଇଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଛୋଟ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସରି ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପେଟ ଭିତରେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିଏ ଡାକିଦେବ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଉଲ ସିଲା ଜେଲରେ ଥିଲେ କିଏ ଡାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପିତର ଆଜ୍ଞା ସିନା ଥିଲେ ଜେଲରେ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିତର ଆଜ୍ଞା ସମର୍ପଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ଅଛି ପିତର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନଥିଲେ ସେ ଡେଡିକେଟେଡ ଲୋକ ଥିଲେ ପୁରା ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପିତର ହଁ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପିତରକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଉଲସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଲାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ନାହିଁ କିଏ କରିଛି ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାଡ଼ ମରା ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ବସ୍ତ୍ର କାଢିକି ଯଦି ମାଡ଼ ମରାବ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଅସୁବିଧା ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜାନେ गदी बेनी टेंग लग गया ना जो दी अंगी कड़ू हां अगर बे पाने को बेतरा ओ बाबा जहां आने सब सीधे डेट किने ने पिता मीनू दे माता कोई कर बुझे दे तो से देइबो गया एते प्रहार माडो होइतला पितर सॉरी पाउलोस सचिला से समरे जेल भितरे थाइकी और से मन तो बंदी बंधाई छे हरि काटो बंधा से समय आउ से समय भी से माने प्रभु से मानकर निजर प्रयास द्वारा जेल भूमिकंप जेल भितर द्वार जाक खोली जाइछि मोर तेबे माने तो हम परि मनुष्य जाक ना मु पारो नै पर जोर होउछि बोल लागो काई बोल लागो कते बाबू बोल लागो प्रार्थना करे बोल लागो नहीं मो जीवन मते कोइ सिखाइ यार मोर कटा आइछि आगे ऑपरेशन होइछि आंटू बसी तो ना पारो नथिले मु आंटू तो थी ना आंटू पाती की मु प्रभु को धन्यवाद जो दीदी मु आराम से तळे बसी की पारो नथिले सोई की तो हालेलुया प्रभु धन्यवाद एति तो करि परिबे ना आमे सब बहाना गुडा करूछु आज मते भलो लागु नाही मु बसी पारु नाही चर्च जाई पारु नाही घरे करि परिबो कि नाही आमरो निजर प्रयास द्वारा आज्ञा समस्त समाधान है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे आ एटी सेटी खोजिबा दरकार नहीं आज्ञा खोजिबा दरकार नहीं आमे प्रार्थना अलसिया करी की बेले बेले कोन हुए थोड़ा समय ना प्रार्थना करते शीत होती के प्रार्थना करे मु बेले मने पकाए हम गारे हम रे टिके ए बीता सब तो ले रविवार दिन सकाल सकाल कर सेठ जीवा पाइले कोन 4टा 5टा जीवा पड़े मु कोन करबी 3टा लेका सोटे लेका लगेबी डबल डबल पैंट 3टा लेका लगेबी बूट लगे के पूरा बिड़ा बिड़े हे की आनिबा पाई एले मु सेठु सिखे मो खाइबा पाई बोली कि एते सितरे जाउची 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अप डाउन हेले प्रार्थना रे बसिबा पाई लोक ठंडा होची केती बसिबी बोली हां
प्रभु मत देखो जदि आम कम पाइले मेडिकल जाई था कि नहीं आज्ञा हाँ एले घरे बसिक हमको प्रार्थना करने भल लगुना आज्ञा 12 वर्षर प्रदरग्रस्त स्त्री केमिति से उठिकी प्रभु को पाख को छुई जाइसी एटा भावंतु मोर प्रिय माने एटा साधारण नहीं 12 वर्ष से रक्तस्राव होई कि मोर रक्त बही कि मोर प्रिय माने से एटा बड़ मोटा हिथिबो कि ना खारी तार हाड़ को आ चमड़ा से स्त्री लोक जीशु आसुचंती बोली सुनी कि से केमिति उठिते बटे चिंता करंतो बहुत कष्ट रे माने से केमिति उठितिबो अदे ना इन्ना आहाद ने त्रांगे जणाया मान जणा से किंतु तार गुटे विश्वास तिला कोन मु जीशुंकर जुम्पा टिके छुइले सुस्त अच्छा मु घरे बसी के विश्वास करू हे जीवो ताले हो नले एते रोग की की अछंती पर हे जाओ विश्वास कर तुमर विश्वास तुम सुस्त कला एले हे जानो नै हे जा कर्म दरकार अछि प्रेज द लॉर्ड कर्म बिना विश्वास मृत अटे मोर प्रिय माने प्रार्थना जदि करिवे नै मुख खोलिवे नै के सुस्त करिवे विश्वास तेले हबो सेटा हबो नै सेटा आए कोई बार अछि मोर प्रिय माने सेति पय तमे पाटी खोली खोली गला फाटला बोला कहउतली सेते वर्ष सुस्त करे तू मुख खोलो तो खाली मारो तो बोले कोन पाइ कर्म नै यार मन रछि सुस्त हेबा पाइ निजे कर्म करंतु डाकंतु प्रभु को दोनों सागे डाकिले प्रभु को से 12 वर्षर प्रदरग्रस्त स्त्री मध्य से आज्ञा जीशु को जुम्पा छुईबी बोले जीशु आ मते छुइया आसे बोले एंती कोई ना आंती जीशु जाउ छंती हजार हजार लोक माने तांका पछरे जाउ छंती से समय ये केमती जाइथिबो 12 वर्ष लोक केमती जाइथिबो ताकुआ का जोना केते कष्ट रे जाइथिबो हां और पुनी बहुत लोक को संख्या को तांको ऊपर मारी पडुथिले बोले लिखा अच्छा से जगह रे केमती जाई कि छु जाइथिबो अच्छा से माने कोन धीरे जाउथिबे तार पर जाइरस पर तार बापा जाइरस तार झियो पई सुस्थता पई लाखि जाई दिसु चले मु जीबी तो आसी ना ये तुम्हारा स्पीड गोला बेल को ये स्त्री लोक देखो मोदी रे सियाड़े सुस्थता न होई कि ताको घरो न पहुंचिया पूर्व ये केमती जाइथिबो आज्ञा हिसाब बाहर हमें कहूछु से सुस्त कोले विश्वास कोला सुस्त होई गेला अच्छा एते सहज मागना थी आज्ञा से निजे जाइछि किए नहीं नाहंती पकिया घाटी रोगी सेना 4 जण भुई किनेले से माने भी भुई की जाई छंती आज्ञा एमती नहीं घर ऊपर छात कोली किन पकई छंती एटा सहज सेई 4 जण जुबा लोक मान करो से 4 जुबा 4 जण कर विश्वास सुनी विश्वास देखी प्रभु जी सुस्त करता पाप क्षमा कर खटिया गनी चलो बोली कहि उठे बोली कहि 4 जण कर विश्वास आज हमें सेमती निज परिवार की अन्य व्यक्ति पाई एमती हमें नेउछु की प्रार्थना रे वाक्य रे हमें नेउछु कोने मन को तोछु को नेउछु की आमान कर विश्वास आमान कर कार्य देखि प्रभु जी सुस्त करिवे दया करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय माने देखंतु एटा सहज नाही जो माने कि छातो जदी खोली दे आज्ञा ए आज्ञा पास्टर का कर छातो खोली देबे आपण छाड़बे आज्ञा बजेई देबे मते ए कोट राइट रे तू के करे तो अनुमति देना कोई भी किना आएगा हां अच्छा एते तांकर देखो छातो कोली की पुनी जाई की ताको पकुन दिस डोटे तो सेही की पकुन केंती कथा गया एटा हमें जानि न सेटा केंतीटा छातो तिला आगरे हमें जानि न सेटा किंतु छातो खोलिले बोले जण करे जदी घर भांगी देले आ गया एटा सहज कथा लागुची ताले से माने कर्ज करि नाहंती की परिश्रम करि नाहंती की तो आमर भी प्रार्थना आमर दुख समय माँ माने भौणी माने बापा माने जदि आपनकर परिस्थिति अछि समस्या अछि आपनकर परिस्थिति समाधान पाई के आसीबे नाही के कांदी देबे नाही निजे प्रभु को चरण रे बसिया पाई प्रार्थना करिबा पाई सिखंतो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सिखिबा दरकार टे मोर प्रिय माने मते प्रभु से सिखे मो प्रत्येक 21 22 23 24 3 वर्ष जाय मो बेमार रे से बेमार रे प्रभु मते सिखे से समय में जेमिति प्रार्थना करिबा कथा दिन को सेमिति ही प्रभु मते से मेडिकल रे भी प्रार्थना करिबा को सिखे मेडिकल रे भी सुसमाचार देबा पाई प्रभु अनुग्रह करछे मेडिकल रे भी उपासना करिबा पाई प्रभु सुझाव दैछे मु जोटे जाय आगे से सब कोहे तो तुम प्रचार कर जो माने जदी फैशन नै थिबे मु कोई भी एटा कोन पाई करछो
मोर प्रिय माने शिखिबा बाइबल आम भल कर ध्यान देवा से माने एंती ना पौलुस माड खाइबा समय से माने प्रभु गुटर प्रार्थना आराधना करते सेटा भी केते जानि छथि मध्यरात आमे उठी पारिबा भल समय आमे प्रार्थना करूनु आ बेमार लाग करि पारिबा सेति पाए तो आज्ञा गुणिया पाकु जाउ गुणिया विषय देखै देबे जने व्यक्ति राजा बोली आमे देखिबा द्वितीय राजा बोली एक और पढ़ंतु दुई रो पढ़ंतु पढ़ जाओ प्रेम आज्ञा बाइबल एक और दुई रो पढ़ंतु कौन सा एक और दुई पुणी अहस्य समरीय स्थित आपण उपरिष्ट कटरीर झरका देई पड़ी पीड़ित हेले आउ से दूतगण पठाई से मानकु कहिले जाओ एही पीड़ारू मु सुस्थ हेबी कि नाही एहा इक्रणर देवता बाल सबुलको पचार मात्र सदा प्रभुଙ୍କ दूत तिसबिय एलियंकु कहिले उठ समीरिय राजांको दूतगण को साक्षात करबाको जाओ वो से मानकु कुह इस्राएल मध्य परमेश्वर नहांती बोले कि तुम्बे माने इक्रण देवता बाल सबको पचारिबा को जाओ छ आ टिक पढ़ो तो ए हेतुर सदा प्रभु एई कथा कहंते आम्भे जेउ सज्जा ऊपर को जायो छ तहिरो तळ को आसीब नाही सेमति की टिके आ टिक पढ़ो तो चारि पद ए हेतु सदा प्रभु एही कथा कहंते तुम्बे जेउ सज्जा ऊपर को जाओ छ ना जाई अछ तहिरो तळ को आसीब नाही मात्र निश्चय मरिब ए उतार एलियो प्रस्थान कले ये अहस्य से कौन कर से पीड़ित हेले शଯ୍ୟାଶାୟୀ हेले सेते बेल को से कौन कर इक्रण रो देवता पाखो ताको दास मान को पठौछन जाओ मु सुस्त हेबि कि नै भल हेबि कि नै आज एमती भी अछंती ना पांडी देखिबा लोक अछंती बुतुडिया पाखो पीदेर कपकी पीदेर हेरी एबो कोक्ता नाचस का या नगा या दिस जा तो एबे इंगित न बस ना एरे रछि हमर एरे अछि एबे कि एबे देखु नै अछंती कोड कोड हेले एमती लोक पाखो जानती कोन पैसा मरि गला टिके पचार दियो तो चाउल बे सेमती जाई हेले ये अहस्य भी तांको दास मान को पठौछथि जे जाओ टिके मु बंची सुस्त हेबि कि नै बोली पचार पई जाओ विक्रम देवता पाखो जाकी पचारो टिके बोली सेते बेल को परमेश्वर कहले एलिसा को देख जाओ तांको सहित बेटो से मन धड़ को जाओ देख भेटो तुम सेटु को तुमे इस्राएल मध्य कोन परमेश्वर नहांती आज कोन आंबर परमेश्वर क्रिस्चियन मध्य ईश्वर नहांती कि आ कोन पाइगे गुणिया मान पाको पादी कोडी करछथि हां ये सब कौन पाए गुणिया बड़ कि मत साप कामुड़ी लगे ये 2018 मसीह रही ए विश्व सब इे सब जाइए ये जाक सब हलुला राति 12:10 मोर माँ कहला विश्व काढ़ी देवा कौन को पार्टी लगे तो कारण विश्व मो कहली चुप मोर परमेश्वर परा चंद्रक महेश कविता निआरु बचै यो गर्तरु साप कामड़े किसी हम ना साप धर हस्तरे कौन सी प्राणनाश खाइले भी किसी हम ना हम गुणिया मानकर गुणिया किए आमर राजा मान राजस्य पुणी से गुणिया कौन मो प्रभु जीशुटार बड़ कि मोर प्रिय माने सेमते कि मैं मार्क 16:17 पद पाठ कलु तेलो टी गाने बोली कहली मो स्त्री की हाथ रख यीशु को नाम रे विश्व बचे छथि प्रभु चलो हालेलुया हालेलुया मेडिसिन अब बहुत बड़ा शक्ति गुड़ा कर पौलुस को साप कामुड़ी थिला लोक भाबुतिले मरिबो परा ये फुली जीवे परा बोली देखले ये पापी परा बोली भाबुतिले ये कोणिया का निहाती मर्डर वाला ये समुद्र में बंसी कइले भी ये आउ धर्म धरला ताको सही पारला नै ताको छाडला नै साप कामुड़ला मरिबो परा देखले लोग पौलुस कोन कले से नियार झाड़ी देले से साप
ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଜଣେ ଦେବତା ମନ ଅବୁଝ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସାପ କାମୁଡ଼ିକି ବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ବିଷ ଦେଇଥିଲେ ଥରେ 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ସବୁ ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଠୁ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ବିଷ ନାହିଁ, ସାପ ନାହିଁ, ସେ ହାତୀ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ କଳାହାଣ୍ଡି, ସେ ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଏମିତି ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ମସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ବାଇକ୍ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ 30-40ଟା ଆସିବେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ ଘର ବନେଇছে, ସେ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ବାଣ ଯାକ ଧରିକି ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ, ହାତୀ ଯାକ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲେ ଆସିଯିବେ। ସେ ଗୋଟେ ନାହିଁ 30-40ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ, ସେ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ଏମାନେ ଉପରୁ ପାଟି କରିବେ। କେତେ ଲୋକ ସେମିତି ବିଲର ନିଜ ନିଜ ବିଲରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଜଗୁଛନ୍ତି, ବାଣ ଯାକ ଫୁଟାଇବେ। ମତେ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଲେ କହିବା ମୁଁ ଏତେ ଡରିଗଲି କୁହ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଲୁ ଆମେ, ଏବେ ଯିବୁ କେମିତି? ଡର ମାରିଲା ମତେ ପୁରା। ତ ଆଜ୍ଞା ମୁର୍ଚାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ମୋର ପୁରା ମନରେ ଏକା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ହାତୀଟା ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ନା, ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ନା, ସେ ହାତୀ ବଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ କ୍ଷତି ହବ ପ୍ରଭୁ। ତମେ ତ ବଡ଼ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତୀ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ନା, କେମିତି ହେବି ପ୍ରଭୁ? ଆହୁରି ବି ମନକୁ ବୁଝେଇ ନା ମୋ ପ୍ରଭୁଟାର କିଏ ହାତୀ ବଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡରି ଡରି ଆଇଛି ସତ କଥା। ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ମିଛ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଲୋକଟା ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ସେଇଠି କ'ଣ କଲୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଏ ଏରିଆରେ ହାତୀ ଯାକ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟେ ଭିତରେ ବି ନାହିଁ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ଫୋନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଯାକ ନାହାନ୍ତି ଏ ଏରିଆରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଏରିଆ ଭଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିନତି କରିକି ଆଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଏରିଆରେ ହାତୀ ଯାକ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ଏରିଆକୁ ଆଉ ନ ଆସନ୍ତୁ ବାପା ବୋଲିକି। ହାତୀ ଯାକ ଆମେ କହିଗଲୁ କି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ମାଛକୁ ବି କହିଲେ ଯା ମାଛ ଯା ଜୁନେଶକୁ ଗିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସାପ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶିବା ପାଇଁ। କାଉକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେଲେକୁ ଯା ରୁଟି ମାଂସ ଦେଇଦେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସବୁ ମାନିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରଭୁର କଥା। ଥରେ ଆମେ 2016 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, 3-4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ବଡ ପାହାଡରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଅ, ଉପବାସ କରି ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ପାହାଡରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପଥର ଅଛି, 8ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ବାଘ ଗୁଡାକ ଆସିଲେ, ରିଏଲ ବାଘ ଗୁଡାକ। ଜଣେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ସେଇଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନଟା ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସବୁ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ନା ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ଇଆଡେ ଏମିତି ଦେଖି ଏମିତି କରୁଛୁ ନା, ସେ ଦେଖୁଛି ସିଆଡେ ବାଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏବେ ବୋଲି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ଆସିଲା, ଏଇଟା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଏଠି କିଏ ଡାକିଛି ତତେ? ମୁଁ ପରା ଡାକିଛି। ଦାନିଏଲଙ୍କୁ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରା ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏ କେତେକ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଛାତି ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ସେଠି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଚାଲିଲା ସେଠି। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ଶକ୍ତିକୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଜଣଙ୍କର କଥା ନାହିଁ, ଆମ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠାରୁ ବଡ ନାହିଁ। ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଶୁଣିବେ ସେ ଜୁନସକୁ, ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ବୁଲଉଥିବ ସେମିତି। ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନସ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବ? ତାର ସମସ୍ୟା ବଢି 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 ଚାଲୁଥିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କୁପଥରୁ ଫେରିବା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବଢି 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 ଚାଲିବ।
बंद हेबो नै आमे जेते बेले खूब हमर प्रार्थना केमती होची प्रभु मोर भूल कर मो भूल करती पाप करती क्षमा करो प्रभु कांदू तू ठीक होची अच्छा से भूल काम छाडू की खाली प्रार्थना समय खाली सेना स्वीकार करूछु अच्छा से काम तो छाडू ना ये उपवास रे सेमती करछो आज्ञा नेनेबर लोक माने ताकि को पथरु फेरिले पड़ी दो को पथरु फेरि छो आज्ञा से माने एंती नहीं सेति पाए तो प्रभु नष्ट करी बोली कहथिले 8 पद 3 रो 8 रे मात्र मनुष्य ओ पशु चट परिधान करी जता शक्ति परमेश्वर को डाकंतो आउरी प्रत्येक लोक आपण आपण कुपथरु देखो प्रत्येक लोक आपण आपण कुपथरु ओ से मान को हस्तस्थित दौरात्म्य रो विमुख हेंतु हाथ रे जो खराब काम करछंती भूल रास्ता रे जो जाउछंती सेटु फेरंतु कोन लिखा अछि तापरे के जानी परमेश्वर फेरी दुखित होई आपण प्रचंड क्रोधर निवृत्त हेबे तहिरे आंबे माने विनष्ट नहिबा तापरे कोन लिखा अछि तहु से माने जे आपण आपण 10 पद आपण आपण को पथरु फेरिले से मानकर एही कर्म परमेश्वर देखिले पुणी से मानक प्रति जे मंगल घटेबे बोली कहितले परमेश्वर तत् विषय रे दुखित होई ताहा घटेले ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय माने से माने को पथरु फेरिले आज हमर प्रार्थना मुखा को ईर्ष्या कर प्रभु मु भूल करछि प्रभु क्षमा करो प्रभु बोले हम कांदुछु आमे एंती कहूछु कि प्रभु आज दिन तो मुखे बेया का ईर्ष्या करबी नाही झगड़ा करबी नाही विरोध कथा हेबे नाही मिथ्या कहबे नाही तुम विरोध रे जीबी नाही प्रभु आज दिन तो जीबी नाही एटा निर्णय एटा न नेला पर्यंत केते प्रार्थना करछो करा एंती अछि आमे से माने उपवास कले भी प्रार्थना सुनिबा नाही बोली कहूछु आइबो डाकिले कि दानिएल आसिले कि न आसिले भी नाही एंती अछि आगे बाइबल आ केते पास्टर माने आसी कि हाथ रे मुंड रखो आगे कोले बसले भी सुस्त कर दे सुस्त करया पास्टर माने क्या प्रेज द लॉर्ड हमर को पथरु मूल रास्ता रो में फेरीबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोर प्रिय माने गुनिया माने पाटुगारी जाउ छ गुनिया पाटु जानतो नहीं बोल सुदा भी गुनिया विषय कहबी कोन कोन द्वितीय विवरण 8 पर्व 9 रो पढ़ी तो प्रेमाज्ञा जल्दी जल्दी द्वितीय विवरण 18 पर्व 9 रो बार जति पढ़ो सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुमको जो देश दियंती सेटारे उपस्थित हेले से स्थान रे गोष्ठी लोक मानकर गुणा योग्य क्रिया अनुसार करबा को तुमे शिखिबो नाही सेटारे आपना पुत्र को कि आपना कन्या को अग्नि मध्य दे गमन कराइबा लोक अबा मंत्रज्ञ सुबादी कि गण कि मायावी कि मोहर कि मोहक कि भुतुड़िया कि गुणिया एति भी अछि आज्ञा भुतुड़िया गुणिया भी अछंती हां लोक तुंभ मध्य रे देखा जीव नाही जेहेतु जे कही ए परि कर्म करे से सदा प्रभु गुणा पात्र देखंतु कोन आगे टिके स्टॉप करंतु जे कोन कोन लेखा जे आपण माने सुन लेखरे मु पढि दोछि कोन को सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुमको जेउ देश देउंती सेटारे उपस्थित हेले से स्थान रो गोष्ठी मानको गुणा योग्य क्रिया अनुसार करबा को तुम शिखिबो ना आज त हम शिखु अन्य माने अन्य जाति माने सब गुणिया पूजा पाठ से माने को हां सेटा शिखु छे केति हबो तापरे ए गुणा योग्य क्रिया अनुसार तुम करबा को शिखिबो नाही सेटारे अपना पुत्र कि अपना कन्या को अग्नि मध्य दे गमन करैबा लोक अबा मंत्रज्ञ शुभाशुभवादी कि गणक कि मायावी कि महक कि भुतुड़िया कि गुणिया कि प्रेत परामर्शी लोक तुम मध्य रे देखा जीव ना आज तो ख्रीष्टान मध्य बेसी देखा जाओ प्रार्थना करिवे पाटरे खाली हृदय रे नाही तापरे गुणिया पाखु बोल सुदा जानतो ना गुणिया पाख गला पर कोन हेबे प्रभु को विरुद्ध रे कोन घृणार कार्य कोले एटा जो पर्यंत क्षमा मागी नाहंती प्रभु मो तुम विरुद्ध रे जाईसी मते क्षमा कर हृदय सहित कांदी लगी आ केबे करी बिना प्रभु आमे भाबुछु प्रभु को छोट करी गुणिया को एलुसी पर को आमे बड़ कर दी लुसी पर जाको से गुणिया मन पाके तई कार्य आज एमपी लोक भी अछती केतक विषय कहबी मो बंद करी तापर आउ गुटे अधिवेशन रे आ अन्य विषय शिखिबा मोर प्रिय माने देखंते कोन लेखाती जेतु जे के एक एही परि कर्म करे से सदा प्रभु कर गुणा
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଣିବା ପାଖକୁ କଣ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇଥିବେ ନା ଘୃଣା ପାତ୍ର ହେଇଥିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଘୃଣା ପାତ୍ର ହେଇଥିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଇଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏମିତି କେବେ କରନ୍ତୁ ନା। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। କଥା କହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବରେ କେତେକ ବିଷୟ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଯାକ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 24ର 23 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କିବା ସେଠାରେ କେହି ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିବ ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବିବାଦୀ ମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହାମହା ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ କହିବେ ଆସୁନ ଆମ ପାଖକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନ, ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କହିବେ। କହିବେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଆସିବେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ, ଏସବୁ ମହାମହାଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର କରିବେ। ସେମାନେ ଦେରା ଦେରା ଖବର ଖାକିଲେ ଦେବେ ହେଇପାରେ ଆସ୍କା ମାନି ଲୋକuri ବି ଭ୍ରାନ୍ତ ଗିନେରୁ। ଆଜି ବି ସେମିତି ଆସିବେ। ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା? ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସିବେ, ପୁରା ବ୍ରୁସ୍ ପୁରା ନମ୍ର ଏ ଭାଇ ରାଜା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ତରରେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। कोई तो बढ़िया ने ब्रोस ब्रोस ना ऐसे सर बढ़िया था ना जाके बढ़िया ने कहता है ला ये नरमान होता ने खड़ाडी ये पार्ट एक जब तक चलो हालेलुया मोर प्रिय माने आज एमिति आसीबे लोक माने चिन्ह चमत्कार पुत्र दौड़ एटा होची प्रभु दिस आपण को आज्ञा जुनेस कोन सी पास्टर पास जाई ना आज्ञा बसिकी माछ पेट भितर साथी नाई ना से कौन कर आज्ञा मु जेल मोर साथी जेल भितर भी थी मु जेल भितर आज्ञा मु प्रेयर करूली कांदी कांदी प्रभु कथा लोक मैंने कहे तापर प्रेयर सरला कोना खुशी लोक मत हसी हसी अरे बाबू तोर किसी चिंता नहीं गिरे बोली कह कौन पर चिंता करबी ये कोर बेंगो थिला बोले अछि जेल भितर ए चिंता कले कोन खाइबे नहीं जर बेमार है मोर आनंद करो बोले बाबू तोर किसी चिंता का नहीं रे बोले त्यार कह मु आनंद रहिबा सेठी आज्ञा मु प्रेयर करथले जेल भितर 4 नंबर जगह रे जनकर बेल एबा जगह मोर 4 नंबर जगह रे होछि प्रेस तो देखो लास्ट मु कहथले प्रभु मते बेसी दिन रखिबे नहीं जेल ये घर नहीं जीवे बोली कहते आज्ञा 3 दिन बेलू एतिक बेले मते कहते सलमान सलमान दिगाल बेल ही गला तोर मोर बेल बेल कि हो से बोल को के खुशी रखी बेट मजा मजा कथा कहबो बोली कहलो बत मु आसी भी देखि आसी आज्ञा तेरा 4 नंबर रे अन्य जन को जगह रे मोर ना मोर परमेश्वर सेल्फी करे कौन पाइटा प्रेयर अनेक लोग प्रार्थना करुले मु जेल भितर भी प्रार्थना करुली पौलुस भी जेल भितर प्रार्थना करतु मु भी करती आज्ञा प्रेज द लॉर्ड जेल रे भी सेठु भी प्रभु मते मुक्त करू अब केते साक्ष्य जाक अछि बहुत मोर प्रभु महान मोर प्रिय माने प्रार्थना जदि आपण माने मुक्त होबा पाई चाहू छथि प्रार्थना रे रहतु समस्या भगवान से तक पड़ेगी किंतु को पत्थर फेरीबार अछि कि फेरीबार अछि तो देखो मोर प्रिय माने एटी कोन अछि से माने कारण भंड भाववादी माने ओ भंड भाववादी माने एपरि उठी एपरि महामहाचिन अद्भुत कर्म मान देखाइबे जे जदि संभव हुए तेबे मनंत लोक मान सुदा आज तो जाउ छथि लोक माने की जी रे जाउ छथि जमाने वाक्य जाननाथि सरल लोक निरीह लोक सुस्थता पाई जाउ छथि सुस्थता पाई जानतु ना आज्ञा अनंत जीवन पाई यीशु पुत्र जानतु यीशु कहले जीवक रे तमे भी 70 जन तो पळे गले बाकी 72 पळे गले तमे भी जीवक रे का पाकु जीवा प्रभु तुम पाके तो अनंत जीवन बाकी अछि मु कोन तुमको मनंत करी नाही तुम मन मत जणे सहित
आज्ञा अनंत जीवन जो चौथुरी अच्छी जो व्यक्ति मान पाखे से जगह सौभाग्य नले जयपुर नरक आड़क आज्ञा बहुत कष्ट अच्छी सहज ना तो देखो मोर प्रिय मैंने ये कौन लिखा अच्छी देखो मु पूर्वर तुम मान को जनइली अतएव देखो से प्रांतर अच्छी लोके जदि तुम यही कथा कहबे तेरे बाहरी जाओ नहीं देखो से गुप्त कोठरी अच्छी जदि यह कहबे तेरे ता विश्वास कर विश्वास करंतु नहीं केबे भी केबे करंतु ना एटी आसो एटी हेले एटी हबो आजिका लोक माने कहबे एटा देले सेटा ठीक हबो कि एक तो प्राण राशि आते कने गया विराशि आते कने गया कथा एटा प्रभु कोटी बाइबल लिखा अछि गोटे वर्ष देखा तुम जदि किए जानी कोटे तुम माटी नेले आका मु सुस्त करी तुम चाउल नेले आका तुम टंका नेले आका तुम कुकड़ा मेढा नेले आका मु भल करी कहीं मु मत गोटे वाक्य देखा कोटी भी ना एरा सब कौन आज्ञा भ्रांत होती लोक दुष्ट आत्मा आसिकी से पूरा चोर आरा धीरे आसिकी गेना होबा इना मना गया जने पेन नहीं 3 बार ना है या गुले 3 दे इरा 3 दिगा ना बेसा नहीं या इर पिसे कनिसा ए बरो पेनो दिन क्या बिचारी पोसी आते आदम बाबू भी भूल ए आदम बाबू भी पेनु के खाता इसन बे ए आने भूल जीते लिया आजकल बेले बेले ही पेनु के माना के बे शादी ने बल सेंती वोन तो नहीं मोर प्रिय माने बाइबल को तो एटा सिखाइबा पे प्रभु हमको आनी छुटी जगह केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वाक्य वाक्य कहबा पई मोर प्रिय माने एति भाई एई पीड़ा गया मृत्यु निमित्त आपण को जीवन जहाँ भी समस्या होती ताहा कौन पाई मरिबा पाई नाही कौन पाई आज्ञा ईश्वर गौरव एटा जदि हेई न थांता लाजार को समय अनेक लोक आस्तिले लाजार जदि सेठी उठी न थांते जीसु तो आगुरु आसिक जदि भलो कर दे थांते आज्ञा ताहले तो अनेक लोक आसी न थांते सेठी बहुत बड़ साक्ष्य हेई न थांता ना सेठी आज्ञा मुंडो बथार आज्ञा पीड़ार सुस्थ कले कौन बड़ आश्चर्य कर्म आज्ञा मृत्यु उठिले सिना बड़ साक्ष्य सेटा जेते लोक आस्तिले आज्ञा से उठिबा देखि प्रेज द लॉर्ड तो सेति भाई केतेक कर्म गुडा को प्रभु को गौरव निमंत थिबो हमर जो समस्या गुडा को कर्म नहीं समस्या गुडा को कोन पय थिबो प्रभु को गौरव निमंत जदि आपण को जीवन जदि एंती न था डाकी न थाते आज एते लोक जमाई था कि आमे आसी था कि आज्ञा ताले तबे प्रभु को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अनेक विषय में शिक्षा करि आज हमें दोनों सागिया घटार शिखी शुणी अनेक विषय शिखी भंड बाबू आदि भंड आत्मा ये गुणिया पाकु जीवार विषय बोल सुधा जीवे ना जाओ ना किए जदि कहबे एटी आसिले ठीक हबो बोली प्रभु आज्ञा घर को आनी देबे आज्ञा दास मानते आपन गेट से धाइबा को आज्ञा हमें आइलो कि नहीं प्रभु आनले कि नहीं ना आइले बालीगुड़ा से पड़ लागी जने व्यक्ति एमती कहते तमें प्रार्थना कर गोटे 7 सप्ताह मोमबत्ती जलाओ ठीक है जीवो गोटे बलांगीर लाइन आसते से काना माने कथा होते से सब कथा कही दौरान तुम जीवन में कौन सब कहीदेवे हाँ कि 7 सप्ताह कैंडल जलाओ भल हो टाइम लोक आस तो लग भी ना रे बाबू पड़े आ लागले ठीक हम ना से माने डाकी छथि बहुत पुणे जाई तांको घर ना से माने दुख करिवे सेति पई मु कहले मोर प्रिय माने आगे एति लोक बेचन आज भाबुछथि जने भगवानी कर देला आश्चर्य कर्म हो गला किंतु जदि वाक्य अनुसार नाही त विश्वास करो दुष्ट आत्मा बहाना माते से चोर बलिया आदम पाखु जेति जाइथिले आदम को नष्ट करिया होबाकू सुंदर जीवन को नष्ट कर आज आम जीवन को आम मंडली को नष्ट करने शैतान केमिति चातुरी द्वारा का माध्यम रे आसुछि जानी पारे सेति बाइबल कहे प्रत्येक आत्मा मान को विश्वास करो नहीं ईश्वर आगत कि परीक्षा कर देखो एटा न जानले आज्ञा बड़ असुविधा पड़ी जिवे प्रभु आपण मन को सचेतन करो उठन उठन समस्त एत समझला से सब आपण मन को हाथुड़े हमर में बाल्ला बलिया एछि सेति दुख करबे नहीं एते गुडा कहछि कहउछथि
मोर बापा माने भाई माने भौणी बोले प्रभु के लोक माने दास मान हिसाब रे हमें परिवार हमर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण मत प्रभु प्रेम करंतु बहुत से प्रेम करंतु आज प्रभु हमको सिखाई अनेक विषय सिखाई आज दिन ठारू जदि भी आपण माने भूल काम जाई क्षमा माग प्रथम जन 1:9 अनुसार जदि आम पाप को अपराध को जब स्वीकार करवा परमेश्वर ताहा क्षमा करने समस्त अपराध क्षमा कर न्यायवान विश्वास आम चक्षु परमेश्वर मनोनीत लोक मैंने बेसी भ्रांत मनोनीत लोक प्रभु व्यतिक्रम तुम पवित्र हस्त बड़ा तुम हे प्रिय राजा केतले तुम निकट प्रार्थना करवेदन कर आज बड़ी दिन मध्य प्रभु तुम दास मान तुम निकट प्रभु प्रशंसा करने तुम पवित्र शक्ति प्रभु प्रशंसा कर मत प्रभु आशीर्वाद कर हे प्रिय राजा आज तुम निकट अनेक प्रभु ई जाति मान पाक को जाई तुम निकट अनेक पक्ष को हटी देचु आज तुम निकट पक्ष को छाड़ी देचु तुम पवित्र आत्मिक शक्ति तुम पवित्र जीवन पवित्र ज्ञान दे आशीर्वाद हे प्रिय राजा तुम निकट आश्रय प्रभु तुम निकट प्रार्थना करवेदन कर तुमको ओली करुचु तुमको डाकुचु बापा आज स्थान मध्य प्रभु पवित्र शक्ति समस्या सब समस्या प्रभु तुम पाखे रखु आपा आपको कौन सी प्रकार प्रभु अपना दुनिया पाखे तुम्हें शक्ति बाबा अनेक समस्या से समय बापा जे प्रभु तुमको धरी दिले बापा आप परमेश्वर जीवाकु चाहे मो प्रभु तुमरे प्रेम रे अनुताप करे आसी चरणे फेरे मुझे अनुताप करे आसी चरणे फेरे कर दियो मते प्रभु क्षमा बारे दियो प्रभु मोर पाप अछि जेते हृदय रे जीवाकु चाहे मो प्रभु तुमरे प्रेम रे सब आज तुम आज तुम
ଦାରୁଚ ହସ୍ତର तारकर्ता परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हे दयाळु परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर ईश्वर प्रभु हमर पवित्र नाम को जय जयकार जय जयकार जय जयकार नाम को जय जयकार जय मेरा दिल था खाली तेरे सिंचाना उसे आई हरियाली ना बोलो जय जयकार जय जयकार क्या सपना किया Glory to Jesus. जय जयकार बोलो में तेरे जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार क्या कुछ ना किया प्रभु शेष समय पर्यंत तुम्हें अपराध को आशीर्वाद प्रभु तुम्हारे जीवन वाक्य देखो तुम्हारे से आत्म जीवन तुम्हारे से आत्म हार आज पर्यंत आम प्रभु तुमसे प्रेम को आम जानी पाता हूँ आज पर्यंत प्रभु आम तुमसे क्रूस झुलता से शरीर को प्रभु आम जानी पाता हाँ परमेश्वर आज पर्यंत प्रभु से मूल प्रभु आम जानी पाता ये सर्वशक्ति प्रभु आज पर्यंत तुम्हें आभार आज पर्यंत प्रभु तुम्हें आभार करने ये सर्वशक्ति पढ़ापढ़ी स्वामी स्त्री फ्यूचर अनेक मद्यपान धूम्रपान अनेक व्यभिचार प्रभु तुम्हें देव प्रभु तुम्हें प्रभु यही मंडली प्रति तुम्हें ध्यान यही मंडली प्रभु तुम से प्रभु प्रेम परिपूर्ण है
तुम से प्रेम प्रभु प्रज्वलित है प्रभु एत्र समग्र पृथ्वी